Olá, meu nome é pastor Fernando Abade. Eu sou o pastor líder da área latina aqui no Centro Cristão Silver. Dentro de poucos você vai assistir uma das nossas mensagens. E a nossa oração é que esta mensagem possa trazer esperança, vida e edificação à sua vida. Que Deus te abençoe. Espiritual e uma nova perspectiva pessoal. Einige von euch werden eine neue Perspektive heute erhalten, Are eine you persönliche und eine geistliche Perspektive. Estamos na nova série Igreja Forte, Fé Forte. Wir sind in einer neuen Predigtserie Starke Gemeinde, starker E o Glaube. título da mensagem dessa noite leva a seguinte expressão: a melhor mensagem na bagagem. Und der Titel der Botschaft ist Die beste Botschaft im Gepäck. Nessa série nós estamos estudando de maneira muito sistemática o livro de Atos dos Apóstolos. Wir studieren in dieser Serie über die Apostelgeschichte. Abra sua Bíblia em Atos 11, do versículo 19 ao 26, ou se não, leia comigo aqui na projeção. Öffnet eure Bibeln oder lest mit mir in der Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Die nun welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Senhor Jesus, Lieber Jesus, meu Pai querido, lieber Vater, em Teu nome, Senhor, in deinem Namen queremos introduzir esta mensagem nesta noite. möchten wir dir diese Botschaft bringen, Que ela possa cair sobre os corações como semente na terra preparada para a ceifa. Möge dieses Wort wie ein Samen auf die Erde fallen und damit sie Frucht bringt. Pai, em nome de Jesus, Vater, im Namen Jesu, fala aos nossos corações, sprich zu unserem Herzen, transforma-nos. verändere Não uns. queremos ouvir o pastor Fernando, Wir möchten nicht Pastor Fernando hören, queremos ouvir o Teu Espírito wir nessa noite. möchten deinen Geist hören. Fala a Tua igreja, Senhor, Sprich zu deiner em Gemeinde, nome de Jesus. im Namen Jesu. Amém. Amen. Antes de expor esse texto que nós acabamos de ler, Bevor wir diesen Text eu auslegen, quero fazer um rápido panorama sobre o contexto desse texto. möchte ich gerne zuerst über den Kontext sprechen dieses Textes. No primeiro século,
homens sábios e cheios do Espírito Santo foram levados por Deus a transmitir a palavra do Senhor. Im 1. Jahrhundert wurden Weise und Männer voll mit dem Heiligen Geist von Gott berufen, die Botschaft zu verkünden. A verdadeira palavra, a palavra que verdadeiramente transforma. Das wahrhaftige Wort, das Wort, das wirklich Leben verändert. Contudo, como frequentemente já acontece, Doch wie oft es geschieht, esses homens sábios e cheios do Espírito Santo começaram a ser perseguidos. wurden diese Männer voll mit dem Heiligen Geist oder diese Menschen, die voll mit dem Geist Gottes erfüllt waren, wurden verfolgt. No capítulo 8 fala acerca do martírio de Estevão, Im Kapitel 8 spricht die Bibel über das Martyrium von o Stephanus, discípulo de Jesus que foi brutalmente assassinado. ein Jünger von Jesus, das ganz brutal getötet wurde. Em Jerusalém, naquele tempo, vivia cerca de mais ou menos 250 mil cristãos. Und in Jerusalem lebten damals ca. 250.000 Christen. Depois de Estevão ser assassinado, começou uma grande perseguição e todos aqueles cristãos foram dispersos. Und als Stephanus getötet wurden viele Christen dann verfolgt und diese haben sich dann zerstreut. Quem perseguia os cristãos eram os judeus religiosos de uma seita conhecida como a Seita dos Libertos. Wer verfolgte diese Christen? Das war eine jüdische religiöse Sekte, die nannten sich die Befreiten. O que eles não sabiam era que com essa perseguição haveria uma positiva distribuição da palavra de Deus por toda a Ásia Menor, por toda a Samária e por toda a Judéia. Was sie nicht wussten, ist, dass durch ihre Verfolgung hat sich das Wort Gottes verbreitet in dieser ganzen Regionen. Chipre, a Cirene até a grande Antioquia. Zypern bis zu Antiochia. Todos foram evangelizados. All diese Menschen wurden evangelisiert. E eu quero destacar Antioquia, porque a Antioquia era a segunda maior cidade do Império Romano daquele então. Und Antiochia war die zweitgrößte Stadt vom römischen Reich damals. 500 mil pessoas viviam naquela cidade. 500.000 Menschen lebten in dieser Stadt. Naquela cidade surge a primeira igreja intercultural. Und in dieser Stadt kommt oder entsteht die erste interkulturelle Gemeinde. Na Antioquia, o evangelho deixou de ser pregado apenas nas sinagogas e começou a ser pregado para todo o povo. In Antiochien wurde das Evangelium nicht nur in den Synagogen gepredigt, sondern überall. Eu gosto do que aconteceu na Antioquia. Und mir gefällt es, was in Antiochien geschah. Não porque eu seja pastor intercultural, Nicht, weil ich ein interkultureller Pastor bin, mas porque o poder do evangelho ele rompe limites. sondern weil die Kraft des Evangeliums durchbricht Grenzen. Na Antioquia, o evangelho mostrou que ele é ilimitado, ele não tem nacionalidade, ele é para todos. In Antiochia hat man gesehen, dass das Evangelium keine Grenzen hat. Uma das características distintivas da igreja ali na Antioquia Und ein Merkmal von den Geschwistern in Antiochia é que aqueles irmãos eles priorizavam a oração, o jejum e a pregação da palavra. war, dass diese Geschwister, sie priorisierten das Gebet, das Fasten und die Verkündigung des Principalmente o Wortes. testemunho, a pregação da mensagem transformadora de Jesus. Vor allem diese Botschaft von Jesus, die Leben veränderte. Além de serem guiados e movidos pelo Espírito Santo, Sie wurden auch vom Heiligen Geist geleitet und geführt. usados por meio dos dons espirituais. Sie wurden mit ihren Gaben gebraucht. A igreja do Senhor na Antioquia ia crescendo de maneira extraordinária, frutífera. Und diese Gemeinde in Antiochien, sie wuchs auch ganz außergewöhnlich. Para esses irmãos lá na igreja da Antioquia, a mensagem do evangelho era algo essencial, vital. Für diese Geschwister in dieser Gemeinde war die Botschaft von Jesus sehr O essentiell. evangelho tinha influência e impacto em sua maneira de viver, na sua vida social, na sua família. Das Evangelium hatte einen Einfluss in ihrem Leben, in ihren Familien, in ihrem Sozialleben. O evangelho transformou a cultura. Und das Evangelium veränderte ihre Kultur. E nós vemos essa
transformação na Europa. Und wir sehen diese Veränderung auch in Europa. Por onde você caminha na Europa, há uma história de um martírio, há a história de uma igreja, há uma história de um santo. Wo du hingehst in Europa, gibt es irgendwo eine Geschichte von einem Märtyrertod, von einer Gemeinde und so weiter. Quer o inferno queira ou não, a Europa pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Ob die Hölle das möchte oder nicht, Europa gehört Jesus Christus von Nazareth. Amém. Amen. A Suíça pertence a Jesus, querem os ateístas, aceitem ou não. Die Schweiz gehört Jesus, ob das die Atheisten wollen oder nicht. Com Franco ou sem Franco, a Suíça pertence a Jesus Cristo. Mit Franco oder ohne Franco, Franco sta falando dinheiro mesmo, né? Mit Franken oder ohne Franken, die Schweiz gehört Jesus. Aleluia! Vocês sabem por que as pessoas hoje em dia estão deixando a comunhão na igreja? Vocês sabem por que as pessoas não estão mais querendo frequentar os pequenos grupos? Weißt du, wieso Menschen die Gemeinde nicht mehr besuchen möchten oder die Kleingruppen nicht mehr besuchen möchten? Porque a mensagem de Jesus deixou de ser essencial para elas. Weil die Botschaft von Jesu nicht mehr so essentiell ist für sie. Elas perderam a dimensão do evangelho de Jesus. Sie haben diese Dimension vom Evangelium verloren. Elas não permitem mais Jesus fazer parte dos planos e projetos de suas vidas. Sie lassen es nicht mehr zu, dass Jesus teilhat oder ihre Pläne macht von E elas ihrem logo Leben. abandonam a fé. Und sie verlassen dann den Glauben. É tempo de resgatar a essência e a necessidade do verdadeiro evangelho de Jesus para as nossas vidas. Es ist an der Zeit, wieder diese Essenz von der Botschaft von Jesus in unserem Leben wieder zu finden. É tempo de voltar a entender, igreja, que o evangelho causa impacto em todas as áreas das nossas vidas. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das Evangelium einen Einfluss hat in allen Bereichen unseres Lebens. Precisamos entender que sem o evangelho a igreja não avança. Sem o evangelho nós não conseguiremos nada. Ohne das Evangelium können wir nicht vorwärts gehen. Wir können nichts erreichen. Sem o evangelho não há esperança de eternidade. Ohne das Evangelium gibt es keine Hoffnung. Sem o evangelho não há vida eterna. Es gibt kein ewiges Leben. Sem o evangelho não há igreja. Es gibt keine Gemeinde ohne Sem o Evangelium. evangelho esse lugar não estava aqui, pastor Paulo. Ohne das Evangelium würde diesen Ort hier Sem es gar nicht evangelho geben. você não estaria aqui. Du wärst gar nicht hier. Tamanha a necessidade e a essência, o quanto é essencial o evangelho de Jesus para esses dias. So wichtig und so essentiell ist das Evangelium von Jesus heutzutage. E o que é evangelho, meus irmãos? Was ist das Evangelium? A palavra evangelho significa boas novas, Das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht, boa notícia, frohe Botschaft, boas de salvação. Heilsbotschaft. Para os apóstolos, o evangelho era ensinado ou pregado da seguinte maneira: Für die Apostel wurde das Evangelium ihnen so gelehrt: o verbo se fez carne. Das Wort Gottes wurde Fleisch. A Torá ficou viva. Die Tora wurde lebendig. Jesus é a Bíblia viva, Ele é a Torá, Ele é a lei. Jesus ist das lebendige Wort. Er ist das Os lebendige apóstolos, Tora. os discípulos ensinavam isso. Und das lehrten die Jünger. Que Jesus, Ele era as leis e os profetas encarnados. Dass Jesus das Gesetz und auch die Propheten war. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Der Apostel Paulus sagt, ele diz que o evangelho era o próprio Cristo. er sagt, dass das Evangelium Jesus Christus selbst ist. Romanos 1:3, ele vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi.
Römer 1, 1-3. Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient und von ihm zum Apostel berufen worden ist. In Gottes Auftrag verkündet er die rettende Botschaft. Gott hat sie in der Heiligen Schrift schon lange durch seine Propheten angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Als Mensch aus Fleisch und Blut ist er ein Nachkomme von König David. Quer seja pregado como os apóstolos, como a Torá, como as leis, ou quer seja pregado como Paulo, como o próprio Cristo. Egal, ob wir ihn verkünden als das lebendige Wort oder wie Paulus als Jesus Christus. A verdade é que este mundo só pode ser transformado, só pode ser salvo por meio do Evangelho de Jesus. Die Wahrheit ist, dass diese Welt nur gerettet werden kann durch das Evangelium von Jesus Christus. Hoje em dia a gente escuta algo em quase todas as igrejas, algo como clichê. Heutzutage hören wir etwas, was fast wie ein Klischee ist. Pastor, pregar o evangelho está muito difícil, esse mundo está muito difícil, não consigo. Heutzutage ist es so schwierig, Christ zu sein oder das Evangelium zu predigen. Meus irmãos, estudando o livro de Atos, há 2000 anos atrás era muito mais difícil do que hoje. Aber wenn wir die Apostelgeschichte studieren, sehen wir, dass es vor 2000 Jahren noch viel schwieriger war. Hoje é incomparavelmente mais fácil pregar a mensagem de Jesus. Heute können wir das viel einfacher, diese Botschaft von Jesus verkünden. O que mudou com relação no passado e no presente o que mudou foram as prioridades. Was hat sich dann geändert in dieser Zeit? Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Prioritäten. A visão, o foco. Die Vision, der Fokus. O senso de emergência. Das Gefühl der Dringlichkeit. A sensibilidade. Diese Sensibilität. Em relação a milhões ou milhares de pessoas que vão morrer hoje sem uma eternidade. In Bezug auf Tausende von Menschen, die vielleicht heute sterben, ohne diese Botschaft gehört zu haben. O que mudou foi o foco, o senso de necessidade. Was sich geändert hat, ist der Fokus und dieses Gefühl, dass es notwendig ist. Há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu escutava alguns pregadores passar na rua e dizer: aceitem a Jesus e será salvo. Als ich klein war und durch die Straßen ging, hörte ich Menschen, die riefen: Bekehre dich heute und du und dein Haus wird gerettet werden. A mensagem não mudou. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Aceitem a Jesus. Nehme Jesus an. E será salvo. Und du wirst gerettet. Aceitem a Jesus. Nimm Jesus an. E terás vida eterna. Und du wirst ewiges Leben haben. Aceitem a Jesus. Nehme Jesus an. E terás vida transformada. Und du wirst ein Leben haben, das verändert wird. Oh, igreja, a minha oração é que esta mensagem acenda em nossos corações essa necessidade da pregação da mensagem de salvação de Jesus. Und mein Wunsch ist, dass diese Botschaft in unserem Herzen eindringt und dass wir diese Dringlichkeit erkennen, dass wir das Evangelium Pois weitergeben somente por müssen. meio dessa mensagem de fé, Weil nur durch diese Botschaft des Glaubens, por meio dessa palavra durch dieses Wort, ativada em nossos corações, das lebendig ist in unserem Herzen, quando ela é ativada, ela nos leva a crer no Senhor Jesus. diese Botschaft führt uns an Jesus zu glauben. Quando essa fé ativada nos leva a reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Wenn dieser Glaube lebendig ist, führt uns dazu, an Jesus Christus als alleiniger Retter und Erlöser zu glauben, Que pagou por meio do seu sangue, der durch sein Blut, pela graça, durch seine Gnade, fomos justificados dos nossos pecados. wurden wir von unseren Sünden gerechtfertigt. E gratuitamente Und ganz kostenlos fomos reconciliados com Deus. wurden wir mit Gott versöhnt. Deixamos de ser inimigo de Deus. Wir sind nicht mehr Feinde Gottes. Temos acesso a Deus. Wir haben Zugang zu Gott. Recebemos acesso ao trono da graça de Und Deus. wir haben Zugang zum Gnadenthron. Por essa poderosa graça. Und durch diese wunderbare Gnade. Romanos 10:17 vai dizer assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Römer 10,17 sagt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Muitos hoje estão buscando uma vida plena, Viele suchen ein erfülltes Leben, buscando uma vida melhor. ein besseres Leben. A mensagem de Jesus Cristo, Die Botschaft von Jesus Christus, a palavra de Deus, das Wort Gottes, é a única forma de que alguém alcance a vida eterna. ist der einzige Weg, um das ewige Leben zu erreichen. É a única forma de um alcance de uma vida plena nessa terra. Um ein erfülltes Leben zu erreichen. Por meio da vida em Jesus. Durch das Leben von Jesus. Caminhando com Jesus. Mit Jesus zu leben. Vivendo com Jesus. Mit Jesus zu leben. O problema, meus irmãos, está em que quando o Evangelho de Cristo deixa de ser, Das Problem ist, dass wenn das Evangelium Christi aufhört, quando ele deixa de ser eficiente e essencial para nós como igreja, wirksam und wesentlich ist oder zu sein als für uns als Gemeinde, o mundo fica cada vez mais longe. dann entfernt Deus. sich diese Welt immer mehr von Gott. Se o Evangelho se torna uma coisa banal para mim e para você, Wenn das Evangelium für dich und für mich banal wird, aonde encontrará esperança esse mundo? wo wird dann die Welt ihre Hoffnung finden? Se o Evangelho, a igreja, deixar de ser eficiente e essencial para nós, Wenn die Gemeinde nicht mehr wirksam und wesentlich ist in unserem Leben, onde vai parar este mundo? wo wird diese Welt dann hingehen? Jovens, Die Jugendlichen, os adultos, anciãos die Älteren, da igreja de Jesus, die Gemeinde. vocês são importantes para o reino. Ihr seid wichtig für das Reich Gottes. Esse mundo espera a sua manifestação como filho de Deus. Und die Welt wartet auf dein Wirken, auf deine Offenbarung als Kinder Gottes. Esse mundo espera a pregação do Evangelho de Jesus por meio da sua vida. Die Welt wartet auf deine Verkündung vom Wort Gottes durch dein Leben. Eu não sou um pregador motivacional. Ich bin kein Prediger, der motiviert. Não sou contra, Ich bin nicht dagegen. mas nos dias de hoje Aber heutzutage estamos muito preocupados como viver bem. sorgen wir uns zu sehr darum, wie wir gut leben können. Nos preocupamos com nossa saúde, Wir kümmern uns um unsere Gesundheit, com nossa alimentação, um unsere com Nahrung, nosso estilo de vida. um unseren Queremos Lebensstil. viver mais, Wir möchten länger queremos ter leben. mais Wir dinheiro. möchten mehr Geld Só haben. que o tempo é implacável. Aber die Zeit wird kommen. Você pode fazer o tanto de exercício que você quiser fazer. Du kannst so viel Sport treiben, wie du möchtest. Você pode comer saudável a sua vida inteira. Du kannst dich gesund ernähren, Mas dein ninguém ganzes aqui Leben nesta lang. sala viverá mais que 100 anos. Aber niemand wird wahrscheinlich mehr als 100 Jahre leben. A eternidade é muito ampla. Die Ewigkeit ist viel Eu größer. prefiro me preocupar com a sua alma. Mir ist es wichtiger, mich Eu deine prefiro me Seele zu preocupar com a kümmern, sua salvação. deine Errettung zu kümmern, Com a tua eternidade. mit deiner Ewigkeit. Eu vim nesse país Und ich bin hierher para encher gekommen, o céu. in diesem Land, Não para encher um edifício. den Himmel zu füllen. É tempo do evangelho para essa terra. Und es ist an der Zeit, es É ist die Zeit tempo de gekommen Jesus para esta nação. für das Evangelium und für Jesus in dieser Nation. E eu e você somos agentes do céu aqui na terra. Du und ich, wir sind Botschafter von Jesus hier auf dieser Welt. É tempo de Es Deus ist die Zeit von Gott para essa nação. für diese Nation. Essa foi só a introdução. Aleluia. Das war nur die Einführung. Eu quero expor com você rapidamente alguns pontos que nós encontramos nessa leitura de Atos dos Apóstolos. Und wir möchten jetzt ein paar Punkte anschauen, die wir in diesem Text gelesen haben. O primeiro ponto que eu encontrei aqui é: precisamos romper as barreiras culturais que separam as pessoas do Evangelho. Der erste Punkt ist, wir müssen die kulturellen Barrieren niederreißen, die die Menschen vom Evangelium trennen. Diga a pessoa do seu lado: é hora de romper os limites. Sag zu der Person an deiner Seite, es ist Zeit, diese Barrieren niederzureißen.
É hora de romper os limites. Es ist Zeit, diese Grenzen niederzureißen. Alguns de vocês foram chamados para essa dura, mas muito satisfatória missão de pregar o Evangelho. Viele von euch wurden berufen, diese harte und schwierige, aber zufriedenstellende und angenehme Mission anzunehmen. No versículo 19 diz assim do texto que nós estamos lendo: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Até aqui, os irmãos que estavam fugindo da perseguição que havia em Jerusalém, Im Vers 19 stehen, die nun welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. no versículo 19, até aí, eles só pregavam aos judeus nas sinagogas. Bis hierhin predigten und verkündeten sie das Wort nur den Juden. E no versículo 20 vai dizer assim: alguns deles, não todos, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Und im 20 steht dann, unter ihnen gab es einige, nicht alle, einige Männer aus Zypern und Kyrene, die als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Antioquia era uma cidade assim como Zurique, Antiochia war wie Zürich, cheia de pessoas de diversos lugares do antigo império. eine Stadt voller Menschen aus verschiedenen Orten. Mas existia um idioma universal, Aber es gab eine universelle Sprache, que era o grego. das war Griechisch. Então alguns judeus falavam: vamos pregar o evangelho para esse pessoal aqui. Und diese Juden sagten, predigen wir doch das Evangelium diesen Vamos romper com esse Menschen. paradigma, vamos trazer a palavra de Deus aos gentios, aqueles que não eram judeus. Wir möchten diese Grenze überschreiten und diese Botschaft verkünden, auch diejenigen, den Heiden. E eles começaram a pregar. Und sie begannen dann zu E o predigen. evangelho começou a se espalhar naquela cultura. Und das Evangelium verbreitete sich in dieser Kultur. Mas eles tiveram que romper o limite do idioma. Aber sie mussten diese Sprachbarriere niederreißen. Eles romperam o limite da cultura. Sie mussten die Grenze der Kultur niederreißen. Em nosso contexto intercultural aqui na igreja, Und im heutigen Kontext unserer interkulturellen também há Gemeinde, alguns limites a ser rompidos. und auch in unserem Kontext hier müssen wir auch gewisse Barrieren niederreißen. Não fujamos da barreira do idioma. Fliehen wir nicht von der Sprachbarriere. Nós vamos pregar em suíço-alemão aqui nesse lugar. Wir werden auch hier auch O auf Senhor vai Schweizerdeutsch te dar predigen a werden. capacidade, você vai aprender o alemão, você vai pregar em alemão aqui nesse lugar. Gott wird dich befähigen und auch du kannst auf Deutsch oder Schweizerdeutsch das Se Wort você Gottes recebeu essa palavra, verkünden. diga amém. Und wenn du dieses Wort empfangen möchtest, dann sag Rompa Amen. os limites dos idiomas. Brich die Sprachbarrieren. Precisamos entender a cultura local. Wir müssen die lokale Kultur verstehen. Precisamos criar uma ponte, irmãos, entre o evangelho que nós carregamos, entre o evangelho que nós portamos e a cultura dessa nação. Wir müssen eine Brücke bauen zwischen dem Evangelium, das wir haben, und der Kultur, in der wir leben. Precisamos tomar essa posição. Wir müssen diese Position einnehmen. Eu tenho privilégio de ser pastor intercultural aqui nessa igreja. Ich habe das Privileg, ein interkultureller Pastor zu sein. É um privilégio de verdade, é uma alegria, uma satisfação ser pastor intercultural em uma cidade multicultural, em país monocultural. Es ist ein Vorrecht, ein interkultureller Pastor in einer multikulturellen Stadt zu sein, in einem monokulturellen Land. Toda essa mistura que nós temos aqui nesse lugar Und all diese Vermischung hier an diesem Ort se converte em uma grande oportunidade de pregar salvação e vida eterna a pessoas de diversos povos em só lugar. gibt uns die Chance, das Evangelium weiterzugeben an verschiedenen Völkern an einem Ort. Quando predico em espanhol, estou predicando às nações de língua hispana. Wenn ich auf Spanisch predige, dann predige ich allen Nationen oder Ländern, die Spanisch sprechen. When I preach in English, then I
I speak to many other countries of the world. Und wenn ich auf Englisch predige, dann spreche ich auch verschiedene Länder an, Wenn die wir auf Englisch Deutsch sprechen. predigen, dann predigen wir für alle deutsche Nationen. Se prego em alemão, prego para todas as nações, Em nome de nações Jesus, alemãs. que o Espírito Santo rompa no seu coração nessa noite os limites das línguas e da cultura, para que você venha ser instrumento na mão do Senhor. Möge der Heilige Geist heute diese Barrieren, Sprachbarrieren und Kulturbarrieren niederreißen in deinem Se Leben. você recebeu essa palavra, fique de pé e diga aleluia! Wenn du dieses Wort empfängst, dann steh doch auf und Glória sag a Halleluja. Deus! É tempo de Cristo para essa nação. Die Zeit von Jesus ist gekommen für E diese você Nation. é a pessoa. Und du bist die Person, die es braucht. Aleluia! Faça, meus irmãos, uma autoanálise. Mache eine Selbstanalyse. Será que Deus está falando comigo nessa noite? Spricht Gott zu mir heute Abend? Será que você estaria disposto a viver para Cristo e dar testemunho de Jesus nesta nação? Bist du bereit, für Christus zu leben und für ihn ein Zeugnis zu sein in dieser Nation? Se você é discípulo de Jesus, quantos são discípulos de Jesus aqui nesse Wie lugar? viele sind Jünger Jesu? Se você está pensando que Jesus te trouxe para a Suíça para te fazer um milionário, Wenn du denkst, dass Gott dich hierher gebracht hat in die Schweiz, um reich zu werden, eu até acredito que o Senhor pode te dar um avião privado, dann glaube ich das schon, dass das möglich ist, dass du ein Privatjet hast. mas do jeito que a vida passa rápido, Aber so wie schnell die Zeit vergeht, do jeito que o noivo está com pressa, weil der do jeito que Bräutigam, Jesus tem pressa para vir möchte buscar a nicht noiva dele. länger warten, möchte seine Braut holen. Você veio aqui com um objetivo específico de Du Deus: bist hierher gekommen mit einer Mission, pregar salvação aos perdidos, die Errettung zu predigen. testemunhar de Jesus Cristo no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa. Von Jesus Zeugnis zu geben, dort wo du lebst, in deiner Nachbarschaft, egal wo du bist. Quando nós começamos a fazer isso, Und wenn wir beginnen, das zu tun, a sensação que nós temos é de estar no centro do universo. dann ist es, als hätten wir das Gefühl, wir sind im Zentrum des Quando em algum Universums. momento você para e fala de Jesus para alguém, Wenn du in einem Moment aufhörst und einfach zu jemandem sprichst não über sei com Jesus, você, mas comigo a sensação que eu tenho é que o universo parou para assistir aquela pessoa receber salvação, transformação, sendo liberta, sendo cheia de Deus. das Gefühl, das ich habe, wenn ich das tue, ist, dass das ganze Universum stillsteht und zuschaut und zuhört, wie das Evangelium weitergegeben wird. Não há outra maneira Es gibt keinen anderen Weg, da igreja cumprir o seu propósito nessa terra. um diese Mission zu erfüllen, die uns gegeben wurde als O Gemeinde. teu propósito, ele só é cumprido mediante a pregação do Evangelho, quer seja cantada, quer seja pregada, quer seja falada, por meio das redes ou sem as redes. Pregue Jesus! Deine Berufung und deine Mission ist, das Evangelium zu predigen. Egal, ob du sprichst, singst darüber oder ob das über die sozialen Medien machst, tu es einfach. Mesmo assim, não se sintam pressionados por mim. Fühlt euch aber nicht unter Druck von mir. É Deus que vai te levar a essa convicção. Es ist Gott, der dich davon überzeugen wird. É Deus que vai te enviar a irmã Andréia como a mensageira do Evangelho. Es ist Gott, der dich, Andrea, aussenden wird als eine Botschafterin vom Evangelium. Irmão Denis, o Senhor te chama de líder nessa casa. Bruder Denis, der Herr ruft dich als Leiter hier. Irmão Ricardo, o Senhor te chama de líder nessa casa. Lieber Ricardo, der Herr ruft dich als Leiter. O Senhor tem pressa. Der Herr möchte vorwärts machen. Tem pressa, meus irmãos. Möchte vorwärts machen. Eu estou quase terminando. Ich bin fast fertig. Não espere ser perseguido para obedecer a Deus. Erwarte nicht, dass du verfolgt wirst, bis du die Botschaft Os predigst. crentes de Jerusalém não estavam saindo em missão voluntariamente. Die Gläubigen von Jerusalem, sie haben das nicht freiwillig, sind sie in die Mission gegangen. Depois da morte de Estevão, existem relatos de que rios de sangue corriam pelas ruas de Jerusalém. Nach dem Tod von Stephanus lesen wir, dass wirklich viel Blut vergossen wurde in Jerusalem. Os crentes ou eles fugiam
ou eles morreriam. Entweder flohen die Christen oder sie wurden getötet. Só que o que eles não sabiam Aber was sie nicht wussten, é que eles estavam cumprindo propósito. dass sie Teil einer Absicht, eines Zieles waren. Eles não sabiam que estava dentro de plano, pastor Paulo. Sie wussten nicht, dass das Teil vom Plan Gottes war. Ah, se Estevão soubesse. Wenn Stephanus gewusst hätte, Se Estevão soubesse que dos grandes efeitos da sua morte seria a missão da igreja. dass einer der großen Auswirkungen seines Todes die Mission war. Irmãos, o que eu quero dizer é simplesmente o seguinte para vocês. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Não espere até que alguém tenha que morrer para você começar a falar de Jesus para outras pessoas. Warte nicht, bis jemand sterben muss, damit du beginnst, die Botschaft zu verkünden. Depois da morte não há mais como pregar o evangelho. Weil nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr, das Evangelium zu predigen. Nós temos a nossa chance enquanto nós estamos vivos. Wir haben die Chance, solange wir leben. A chance dos perdidos é só enquanto eles têm vida. Und die verloren sind, haben auch nur ihre Chance, solange sie leben. Enquanto há vida, Solange Leben da ist, há oportunidade. ist eine Chance da. A Bíblia fala a história do mendigo Lázaro e o rico. Die Bibel schreibt über die Geschichte vom Bettler Lazarus und dem reichen Mann. Eu vou resumir pouquinho para vocês. Ich werde es zusammenfassen. Havia dois homens, muito rico Es gab zwei reiche Männer e pobre que ficava à frente da casa do rico, enfermo, doente. und ein armer Mann, der vor dem Haus des reichen Mannes war. Er war krank und arm. Aconteceu dos dois morrerem. Beide sind dann gestorben. Foi para o inferno Einer ging in die Hölle e o outro foi para o seio de Abraão, para o céu. und der andere in den Himmel. E lá no inferno, Und dort in der Hölle, havendo dor e ranger de dente, muita sede, muita tortura, wo viel Tortur, wo viel Leid da war, estava o homem rico war der reiche Mann. e com Deus estava o pobre. Und mit Gott war der Arme. E momento dado aparece lá do inferno, ele conseguiu ver no céu o pobre com Abraão. Und der reiche Mann in der Hölle konnte den armen Mann neben Abraham sehen. E o pobre disse: Senhor, pede a Lázaro que molhe a mão na água e coloca na minha língua, porque eu estou em tormento. Und der reiche Mann sagte: Herr, sag Lazarus, er solle doch seine Hand nass machen und mir die Zunge berühren, weil ich Abraão disse: kann não nicht tem mehr. como, não tem como. Und Abraham sagte: Es geht nicht. Existe abismo entre o inferno e o céu. Es ist ein Abgrund zwischen der Hölle und dem Himmel. Senhor, então manda Lázaro ressuscitar, ir lá na minha casa e falar para os meus irmãos, para eles se arrependerem enquanto há vida, enquanto há tempo. Dann lass doch zu, dass Lazarus wiedergeboren wird und er in mein Zuhause geht und meinen Brüdern über das Evangelium erzählt. Em Lucas 16, 29, 31, no 29 o texto segue assim: respondeu Abraão: eles, os teus irmãos, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraham entgegnete: Deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der Reiche widersprach: Nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Depois da morte não há mais jeito. Nach dem Tod geht es nicht A mehr. maior expressão de amor para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para este país, para a sua cidade, Der größte Ausdruck von Liebe für deine Frau, für deine Freunde, für dieses Land, a maior expressão de amor chama-se Jesus Cristo.
Der größte Ausdruck von Liebe ist Jesus Christus. Quando você fala de Jesus, você está dando oportunidade de vida eterna. Wenn du über Jesus erzählst, gibst du diesen Menschen die Möglichkeit auf das ewige Leben. Talvez você nunca escutou que o inferno exista, Vielleicht hast du gar noch nie gehört, dass es die Hölle gibt. mas existe, Aber sie gibt es. é real. Sie ist real. Talvez você não escutou que existe o céu, Vielleicht hast du noch nie gehört, dass es den Himmel gibt. mas é real. Aber er ist real. Por isso, meus irmãos, que eu prefiro me preocupar com essa verdadeira riqueza, Und darum möchte ich mich mehr sorgen diesen wahren Reichtum, essa verdadeira qualidade de vida, diese Lebensqualität, die wahrhaftige chamada Lebensqualität, eternidade. das Ewigkeit heißt. Porque essa vida passa rápido. Weil dieses Leben vergeht schnell. É tempo de Jesus para a tua casa, para a tua família. Und die Zeit von Jesus ist gekommen für dich, für dein Zuhause, É für tempo deine de Jesus para Familie, essa nação. für diese Nation. Irmãos, o Espírito Santo tem seus meios para fazer com que comecemos ainda hoje a encher o céu. Und der Heilige Geist, er kann alles tun, damit wir ab heute den Himmel füllen. Às vezes nós temos a oportunidade de pregar o evangelho de maneira tranquila. Manchmal können wir das Evangelium predigen auf einer ganz einfachen Art und Weise, Mas às vezes Deus permite perseguição, aber manchmal lässt er Verfolgung zu. aflição. Perseguição, aflição, tristeza, dor. Schwierige Zeiten, Trauer. Você quer ver um crente fazer jejum? Möchtest du einen Christen sehen, der fastet? É só as coisas começarem a desandar em casa. Nur wenn die Dinge schief gehen zu Hause. É um tal de faz jejum, pastor, me ajuda, ora pelo amor de Deus, tá tudo ruim, tá tudo quebrando, oh meu Deus. Dann auf einmal beginnen alle zu fasten. Oh Pastor, bitte hilf mir und so weiter. Mas se você orar antes, buscar antes, pregar antes da perseguição, quando o dia ruim chegar, você vai estar firme e forte sobre a rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Aber wenn du suchst, wenn du betest, wenn du fastest, wenn du evangelisiert, bevor die Verfolgung kommt, dann wirst du stark genug sein, wenn dann die schwierigen Zeiten kommen. O nome disso é prudência, irmãos. Das hat mit Prudência Vorsicht zu tun. é tempo de prudência. Vorsichtig zu sein oder einfach schon vorausdenken. Vou contar um testemunho para vocês, talvez sirva para motivar alguém. Eu tenho 15 dias que acordo todos os dias às 4 da manhã e oro das 4 às 6 da manhã. Seit 15 Tagen werde ich jeden Tag 4 Uhr wach und dann bete ich von 4 bis 6 Uhr morgens. Desde quando isso começou a acontecer, nós temos libertado pessoas cativas e possuídas por demônios. Und seit das begonnen hat, haben wir hier das gemerkt. Wir haben viel mehr Menschen, für Menschen beten können, die befreit wurden Jesus von tem curado Dämonen. enfermidades terríveis. Menschen, die geheilt wurden von ganz schrecklichen Pessoas Krankheiten. com depressão profunda foram na nossa casa às 9 da noite, e lá sentam comigo, com Daniela, e nós ministramos Jesus para eles. Menschen, die unter Depression leiden, haben bei uns an der Türe geklopft und sind mit uns zusammengesessen. Quando o evangelho é essencial para nós. Wenn das Evangelium essentiell ist für uns, Quando vir à igreja não é brincadeira, nem teatro. wenn in die Gemeinde zu kommen nicht einfach nur eine Verschwendung ist, ein Spiel ist, Quando adorar a Deus não é passar tempo brincando de fazer música. wenn wir Gott loben mit Musik, dann ist das nicht einfach nur Musik Quando machen. ir no pequeno grupo não é só para ficar conversando da vida dos outros, nem ficar comendo, não. Wenn wir eine Kleingruppe besuchen, dann ist es nicht nur, weil wir über andere Menschen sprechen möchten oder einfach nur etwas Quando o meu essen möchten. compromisso com Deus, ele é real, ele é verdadeiro, Wenn meine Verpflichtung mit Gott real und wahrhaftig ist, coisas começam a acontecer. dann beginnen gewisse Dinge zu Pessoas geschehen. começam a ser libertas. Menschen werden befreit. Pessoas começam a ser salvas. Menschen werden gerettet. O evangelho passa a ser essencial. Und das Evangelium beginnt essentiell zu werden, O evangelho começa a ser essencial. wesentlich zu werden. Ir à igreja se converte não apenas um programa de domingo, Es ist dann nicht nur einfach ein Sonntagsprogramm, in die Gemeinde zu kommen, mas a comunhão dos santos, a comunhão do corpo. Sondern- É o meu irmão, a minha irmã em Cristo. es geht dann die Gemeinschaft mit den Heiligen, mit meinen Geschwistern. Na fase que nós estamos como humanidade, Und in der Phase, wo wir als Menschheit sind, não dá mais para brincar de ser igreja. dann können wir nicht
einfach so tun, als wären wir eine Gemeinde. Onde nós estamos como igreja numa comunidade. Meu irmão, o mundo odeia a igreja. Die Welt hasst die Gemeinde. Não dá mais para brincar. Wir können nicht einfach nur so tun. Ou você é ou você não é. Entweder bist du Gemeinde oder du bist es Mas nicht. se você não for, Aber wenn du es nicht a bist, misericórdia dele se renova todos os dias. dann erneuert sich seine Barmherzigkeit Hoje jeden haverá uma Tag. grande oportunidade Und heute haben wir eine neue para Gelegenheit, você renovar o teu compromisso com Jesus. deine Verpflichtung mit Jesus wieder zu erneuern. E se você é dele, Und wenn du ihm gehörst, quero que você saiba de uma coisa. möchte ich, dass du etwas O weißt. que ele tem com você é uma aliança. Er hat einen Bund mit dir. E uma aliança não se quebra jamais. Und ein Bund kann man niemals brechen. Pacto, depois de concluído, termina. Ein Bund, wenn er vollbracht ist, dann ist er vollbracht. Mas uma aliança nunca mais. Aber wer kann es nicht brechen? E o que ele fez no Calvário foi derramar o seu sangue. Und was er getan hat am Kreuz von Golgatha, ist, er hat O sein sangue Blut da vergossen. nova aliança. Das Blut vom neuen Bund. E é inquebrável. Das kann man nicht brechen. Se você é de Jesus, Wenn du Jesus gehörst, ele jamais te abandonará. wird er dich nie verlassen. Ele jamais te deixará para trás. Er wird dich nie verlassen. Outra qualidade com a igreja, com os irmãos lá de Antioquia, que eu vou terminar agora, porque senão as crianças vão ficar esperando por os pais ali fora. Ich werde jetzt zum Schluss kommen. A mão do Senhor era com aqueles irmãos. Die Hand des Herrn war mit diesen Geschwistern. E muitos creram, se converteram ao Senhor. Und viele haben sich bekehrt und sind gläubig geworden. Irmãos, quando Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, ele libera a grande comissão, Als Jesus den Missionsbefehl gab in Matthäus 28, ele encerra com uma das promessas mais poderosas da Bíblia. schließt er mit einer der mächtigsten Verheißungen ab. Mateus 28, 20. Marca aí na sua Bíblia, meu irmão. Markiere doch das in deiner Bibel. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ele nos deu essa promessa. Er hat uns diese Verheißung gegeben. Ao refletir sobre a mensagem de Cristo, Und wenn wir über diese Botschaft von Jesus nachdenken, ao ver como homens, mulheres, jovens e até crianças, irmãos, estão caminhando a passos largos a uma eternidade sem Deus. und wenn wir sehen, wie Männer, Frauen, Jugendliche und sogar Kindern auf eine Ewigkeit ohne Gott zusteuern, Sabendo que você e eu temos a mensagem que tem o poder de mudar a eternidade dessas pessoas. wissen wir, dass du und ich, wir haben die Macht, wir haben diese Botschaft, die Macht, das Leben dieser Menschen zu O verändern. Espírito Santo nos diz nessa noite: Und der Heilige Geist sagt uns, não tenha medo. habt keine Angst. Eu estarei com você. Ich werde mit euch sein. Eu estarei ao teu lado. Ich werde an deiner Seite sein. Não tenha medo, irmã Sandra. Hab keine Angst, liebe Não tenha Sandra. medo, irmão Bruno. Hab keine Angst, O Senhor Bruno. estará com você. Der Herr wird mit euch O Senhor sein. estará ao vosso lado. Er wird an eurer Seite Não tenha sein. medo, meu irmão. Habt keine Angst. Jesus está contigo. Gott ist mit dir. A mão do Senhor vai sobre a sua vida. Die Hand ist über dein Leben. Aleluia. O principal critério, irmão, para você ser usado por Deus. Das Wichtigste, damit du gebraucht wirst von Gott, Também tinha essa igreja lá em Antioquia. hatte diese Gemeinde in Antiochia. No versículo 24 ele diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e estava cheio de fé. Im Vers 24 haben wir gelesen, dass Barnabas ein Mann voll mit dem Heiligen Geist und des Glaubens war. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. A maior força das igrejas como instituição nos nossos dias é a infraestrutura das igrejas. Die größte Stärke der Gemeinden heutzutage ist oft einfach ihre Infrastruktur. Mas o maior problema, a maior vulnerabilidade da igreja é esquecer-se de ser cheios do Espírito Santo. Aber die größte Schwachheit
von vielen Gemeinden ist, dass sie vergessen haben, voll zu sein mit dem Heiligen Geist. Com a nossa força, com as nossas qualidades, nós conseguiremos chegar até ponto. Aus eigener Kraft, mit unseren Eigenschaften und Stärken können wir bis zu einem gewissen Punkt erreichen. Eu não quero de maneira nenhuma desfazer ou desvaler das qualidades que você tem, dos dons que você tem. Und ich möchte das auch nicht klein machen, was für Gaben du hast und was für Stärken du hast. Com as nossas forças chegaremos ponto. Aus eigener Kraft werden wir bis zu einem gewissen Punkt Mas kommen. cheios do Espírito Santo, chegaremos onde Deus quer que nós cheguemos. Aber voll mit dem Heiligen Geist werden wir an diesem Punkt kommen, wo Gott möchte, dass wir ankommen. Só chegaremos à meta se for com Deus. Wir werden nur das Ziel erreichen, wenn es mit Gott ist. Com as nossas qualidades, vamos até ponto. Aus eigener Kraft kommen wir bis zu einem gewissen Punkt. Mas com Deus, Aber mit Gott chegaremos a lugares inimagináveis. werden wir das erreichen, was wir uns gar nicht vorstellen können. Realizaremos obras que ficarão para gerações. Werden wir Dinge tun, die wird man über Generationen noch sehen. Com Deus deixaremos legados Mit Gott werden wir etwas hinterlassen können e faremos história. und wir werden Geschichte schreiben. Lá em João ele vai dizer assim, João 15:5, pastor Paulo conhece e gosta muito desse texto. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Johannes 15,5: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Quando foi a última vez que você chorou lembrando da crucificação do teu Senhor? Wann war das letzte Mal, dass du geweint hast, als du daran gedacht hast, wie das Opfer am Kreuz von Quando foi a Jesus última war? vez que você sozinho, escutando uma adoração, você se quebrantou na presença do Mestre? Wann war das letzte Mal, als du eine Anbetung gehört hast und du dich zerbrochen hast in der Gegenwart Gottes? Quando foi a última vez que você se rasgou na presença dele? Wann war es das letzte Mal? Irmão, se você perdeu essa sensibilidade, Wenn du diese Sensibilität verloren hast, se você perdeu essa essenciabilidade, wenn du diese Essenz verloren hast, é hora de voltar para a cruz. dann ist es an der Zeit, wieder zurückzukehren É hora zum de voltar Kreuz. para Deus. Zurückzukehren zu Gott. Chega, irmãos. Às vezes nós nos enrolamos nas questões dessa vida, enquanto tem pessoas ao nosso lado partindo para uma eternidade sem Deus. Oft sind wir so beschäftigt mit den Dingen dieses Lebens und wir vergessen, dass neben uns Menschen E eu da vou ser sind, die sincero a verloren vocês, gehen. irmãos, se for para eu estar aqui e não ganhar almas para o meu Deus, eu prefiro voltar para casa. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich hier bin und ich keine Menschen gewinne für Gott, dann gehe ich doch wieder nach Hause. Mas enquanto houver homens e mulheres se rasgando, se prostrando na presença dele, Aber solange Menschen da sind, die sich hingeben vor Gott, nós seguiremos pregando a mensagem de salvação. werden wir weiterhin die Heilsbotschaft predigen. Quando foi a última vez que você se humilhou na presença do Senhor? Wann hast du dich das letzte Mal gedemütigt vor der Gegenwart Gottes? Tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho ou tenha alguma necessidade de oração ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silver.church ou visite a nossa página www.silver.church/pt para português /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.